Znartilikeshita na telekanal efir informațiu vaqt abun studie Xurit Batraz цибертен abun efira. Ostelikome tarifte berzund erxte Sirime kusegun balsı xatsakte ama ender farstatılı zırtsat xisavd serdar xadivece preskonferensiye. Embelo strukturate lembene kustar dibin xisavd ra xastavuna fe semay barwa ters belası eksport. Fendagon slujbete transkame fendagol kenens salsa kenen kustete. Siriya Qarabağ Respublike mekuse gumbalsıtı xerazır ta xisavd serdar xadivek ekonomik rayreste minister Bekoyte Genadi. Uyma razır ta Respublike mobilun bastina de probleme askıtsa kendine xetsik axsefte arester sevzen udun fedel. Preskonferensi ud neosxesek kutste zarina. Xusaririston mobilon basniyada paydaganci tebir azon problemenler skotsak tsava. Huynesalan arasterse sermagund kamis. Fiqusin kota preskonferensi resteci ekonomika minister Bekoyte Genadi. Mobilon basniyada paydaganci terazı nesten Respublika ivnag mobilon operator kadaksanirun axsanat Ostelekom kostay. Senaraz zinat abdisin xisen xostem. Kuxfestem bertkane soang meeting tawazınung. Xisad serdar fetsak xadivag ekonomika minister Bekoyte Genadi Fembelt kampani megafon kuxtaregadime. Sevzarga problemata askotsak kan taxay. Мы работаем, создана целая комиссия. В рамках этого пригласили, пообщались, поднимали вопросы, которые волнуют наше население, с которыми сталкивается каждый человек. Нас понял нашу позицию, и вопрос сейчас прорабатывается. Xisad serdar xadivek xatsak tesar است Siriya Qarabağ Respublika ma balsı fadildar. Ön bazır bafesterset xusaririston ma Siriya Qarabağ Respublika dukani tabakannel. Ve sekendiste Siriya ma xusaririston ravazga produksite. Vaqt savzen ala xozun ravdiste ma prezentatsite. Сирийская продукция, производимая в Сирии, будут продаваться, выставляться, будут презентовать свою продукцию. Выставки будут проводить там. Этот торговый дом будет только для Сирии. Только. И аналогично также с нашей стороны, мы там должны, они тоже нам предоставляют площади, мы открываем свой торговый дом. Если до конца года не успеем, то я так думаю, что в начале следующего года этот проект будет запущен. Bekoyte Genadi banasan kutta na ekonomikai rörestel horzerdam kai bandavzen Siriya Qarabağ Respublikai ma ekonomikon basniyette svidarkanen. Открытие торговых домов – это первый шаг к тому, что практическое взаимодействие между нашими республиками уже налажено. Мы должны развивать поток туристов в Южную Осетию, Сирийская Арабская Республика. Они очень заинтересовались, когда мы им презентовали, там показали наш альбом, фотоальбом с природой, горами и всеми теми прелестями, которые у нас есть в республике. И они уже изъявили желание посетить Республику Южная Осетия, там представители разных производственных заводов, руководители инвестиционных свободных зон, площадок, промышленных парков, скажем так. Мы работаем над этим, и, скорее всего, этот вопрос тоже будет решен. Xisad serdar xadivag ma banasan kutta Siriyen kayvad yukort Fembel de masaray gonde kay bazzad. Koste zarina koste raul informasyon ra vaqt abon. Xisavd ra xaskavuna femegeske ters belaslasını barvezen Respublika etteme ası xabar farstata sevzarin kutta nimbestektem. Falaqqada xazarada upravleni ama ekologi ama geologi komitet saquzdardziste seme qadlik kanoy sanitar nagdavay. Varaxtare kokuytanjile reportajı. Respublikanı tema ters belasını kagalasını barkaynavat xitsava davetsava gavardmafi paynak taxast kayırtsıd. O ixsanadi uxayma sevzarin kota da zerdak dinat. Bira tabanısan kota zerganır ters belas sağdın raydadiste ağatray amatsı qot doktor kenzen ekologiyon katastrofamam. Falaqada xadzarad specialista tanımayınç zergafadiz qarkanınan bindurnay. Qad saxtsiste avzarge emermester dard binettim. Adon kut fendedi aşı investor adon fendedi şeme milyon kubometre tem u mefilderder kalu yof hajbidek. Mavi teng bir evris. Faleste naxasu yonger şiris me qama 30 kubometre yonger kalceste. Yerim pereroshi veloshi mena ademo kusishtirven boyda. Jevela menal şevela zarud kene belas tarafta sişteri serasti menor raze.
موجه رای داریم بود خی میدگم بیاد موی قام کلای مچ پیدا کنه کنه اگه خدا گفال دخم باید استیم بیم باید او پروبلم لسنو بخواد استادمیست میو دونم سقوز دارجسته اما شال ما زابط سارازوی شال ما زابط آرست شوا ودم یک کالنه خبردار نه یک کالنه جرتر جنشه قد مالی چی نالجیس مسته جرت شهوی ولی ما تنبلقت کشو کرولا کیف خودش ناکارنیوی هاوی کلاسوی ویدر نلاشسته هم الیک کنجسته بنات میدک میا ماتریال اوجی لاشسته تمه Nevadze maste aцы balasımı kakunak konsid eğatıray. Nırtarz balasta lıkkenziste ermester sanitarunaq davay omo sevzerte. Sayracı der tasina gur emelinin gur erdigay. Hadzı binette yul qazdık deriste tersimik kagay. Umayvaldayma специалист банысан kotta zaka qadı fasavar stefadat datten salik keninen. Южная Осетия все леса защитные леса. И защитных лесах только производить можно выборочную вырубку. Так что вот то, что говорят сплошная вырубка, все это неправда. Qadı xəzarada minəvərtə nefse varın zərgəsə zərdiyiz qadr məstər sanitarunaq davaylıq kənin. Axam kusti təfəkkəriniz də saz yuxat fala ərtəna zayfıldar nəqəd piskoran kustini kvərtsid. Və məqəskə qadı fəsavar istifadıl bəlvirt informasiyinəyim. Ekologta alı xatlar axam xabarılsın bəlinizdə zərdəgimə. Və mən əmə ekologiyon əmvəzadgənəniz əmə xəldirsid nəvə zəmastıdar. Və dadam zəxədzər təqarm kodduy ərməstər sugay. Və dir əstəcə qəd saxtuy əğatırə əmansı qottaqda kayzəğinə qəban dəftayt qadı fəsavar stil. Запас древесины составляет 18 миллионов кубометров. А спелой древесины и переспелой там 4 миллиона кубометров. Это по материалам лесоустройства 1982 года. Перестойной древесины 4 миллиона кубометров. Их необходимо вырубать? Их необходимо вырубать, потому что они уже после этого, у них вот когда переспела древесина, это уже после 140 лет. Ну, плюс-минус, там место 10 лет. И после этого они уже подвержены болезням. То есть они уже все, их надо обязательно вырубать. Они валятся, там ветровал и все такое. И еще повреждают рядом стоящие деревья. Ekonomikon rayrəstə ministradə ərivnəltə investisiyon proyekt irəstonu modulun texnologi taxur kənməm. Səzərdeyiz qadı qüssavud sarazın kostraydazən ərməstər əbbətən əmən qaq bəlvirdgənəngə xəttə saxur kənini fəstəm. У инвесторов есть свои обязательства. Они должны вложить 325 миллионов рублей в строительство завода по переработке древесины и изготовлению разных мебельных изделий из дерева. И после этого мы уже будем разговаривать о вырубке. Общество с ограниченной ответственностью модульной технологии Осетии обратилось в Министерство экономического развития с целью реализовать инвестиционный проект в Республике Южная Осетия по созданию лесоперерабатывающего завода с созданием технологической цепочки от заготовки ценных пород дерева до конечной продукции. Предполагаемый объем инвестиций составит 325 миллионов рублей с созданием не менее 62 рабочих мест. На сегодняшний день в Министерстве профильным управлением проводится тщательный анализ бизнес-плана, разосланы соответствующие запросы в уполномоченные в сфере лесного хозяйства и природопользования для подготовки необходимых заключений о возможности и целесообразности использования лесного фонда Республики Южная Осетия с указанием возможных рисков для предупреждения нанесения экологического ущерба Республике Южная Осетия. Цамай гады фунд қаққат сава ойты қайцы баластар алық каной удон пунатын иссатсысты нукталатам. Шиколой хави навагай восстановлюват кенжисте сочистеца на предложение бо хостамил дар хишодна мин экономикасте вофорстуется маца сучтивот куту шамен зиёма эдмо пайдойтаман мошоит Кокойте Анжела битет Ирина Кокойте Александр Кумариктат Фатима Багатазис Кодзейте Азамат информацион равахт абун. ويستقام وقت باتسخدون آرامنرتا گرزی اکتا ارباس دست آمریک اکتا کرد. اما تا که زغنه قا و خوشین کود توی خوصار ایرستونه. آسه خبار تخیو نرادون ارمگ.
Ամերիկայք դիպլոմատ տամացախարել նոջսոյ կալենց։ Յուգուն շտատը դելեգացի արցեդնա պատսախադուն արամմա ավախս։ Ռաստեր զաղգիա տավիստը կալմա։ Ուդունոլ ֆծակ բինուկլ թքասն ծուարասիակ ավսատտուն թզաստավամա։ Ուիֆեստա կամենտարիթա դետնց խուսսար իրստուն ալվար սուավերը ֆեդել։ Կարզնը խստարայ qoստեստը խուսսար իրստունրդամ։ Մախոնենց ակուպացիգուն տիրիտորի։ Ամիանա մանգայ դարqavı Գորձեստունս քունդ մարազդախն։ Ամա թա ացը qıttagandernից սուայդ։ Նգուլայնակ պալիտոլոգտա أخم خستمخ يو أما دو خط نفي قستم فلنر عطسن خست زور كورد فولجر أوكرانيا فدل أمريكي يقولشتات باتس خدون ديبارتامنت سرماغون مينفر ومن خس كندود دنباس فرست أسقط سكنندر يكامن داريتا أفتست raising the international visibility. Разделены родственники и семьи. Здесь тысячи переселенных людей из-за оккупации, которая здесь продолжается. Мы надеемся скоро увидеть, что оккупации настанет конец, и эти территории вернутся остальной Грузии. То, что мы сегодня пытаемся сделать, и то, над чем продолжим работать с грузинским правительством. Мы попытаемся повысить уровень международного внимания этой продолжающейся оккупации. آخم خوزن خسته زخت أمریکی یوگون شتات پاتس خدون نمردار خدیور فیلیپ ریکردر. Along the ABL, the administrative boundary line. Мы очень обеспокоены наращиванием российских войск вдоль административной границы Грузии. Они продолжают оккупировать 1/5 часть Грузии. Мы видим это и в других странах, конечно, в Украине. Неоднократные нелегальные усилия против интересов, которые мы все хотим продвинуть для более стабильной и мирной Европы. Гурзистун негулайнак чиновникте арахар бакан хуссари рестун патсахадун арамма цамайсен равдисуй афтахойнак оккупациигун территорита цебинатма сербакуттуй уйхума тажевзар снирцет ацхат тас чиновникте журналистиме юмер бацедисте арамма вахс андердуавер кемсевзерт урдам. Соединенные Штаты прямо заявляют, что для них российское присутствие в Южной Осетии и в Абхазии неприемлемо. И они будут любыми путями добиваться решения этой проблемы. То есть проблемы с их точки зрения. Но мы должны быть готовы к провокациям и понимать, что, в общем-то, Грузия не успокоилась и по-прежнему стремится к реваншу. И одним из элементов давления на Южную Осетию это прежде всего приграничные инциденты, информационно-политическое давление, ну и другие способы как-то повлиять на внешнеполитический курс Южной Осетии. Но я думаю, что все эти усилия, они тщетны, и рано или поздно Грузия, как и многие на Западе, они убедятся в том, что необходимо, по крайней мере, признать статус-кво и прекратить раскачивание ситуации. Цемедисунаю, ама Америка чиновник такай зуренс Гордистон адам сарел. Фале ю хаттарнир куда куттуй хуссари рестон адаме. Уй тадзурагу قد تقم юрдге фарске касенс. Ама сақуди арместер кайст Америчи югун штатте геополитикун интереста. Чесията динара тебелте алан информацион равахт абун. Отсоздер знавар район администрации разыца хастеса верта удуне сейует фандекте цалсек. Планмetse фандекте бахосты удуне сефелдер цалсек конфисте. Нырта кост кемсауи берекутта навоцхесек уттата алюна. Znavr rajone duamin indasam azın vestmetse salsak geninak fendekte baxauta vodunayse yu terigwana qaw fendaje dargu 2 kilometr merdeg serenkamnalu khazarade koshta khorlasen samie rast kanens kademe arajta fendaje arastadma rajrevnaltoy va tersinzev garbantest serenkamnalu khazarade koshta terigwana qaw fendaje arastadma revnaltoy fons bon razmam sebir rastagma arajtan bantest kostatan 7% bakanen kat khorzbon ghatta khasta va dapat kostata در کنفاودسته تو وابونم خدمه. نوست مگسکه آساس قوم خرزارستر سوی ایو اندست قوم فندکته نریده گنوال کوشتن بانتست آست قوم فندکته سلسک کنن و میرازمتا آخم کستتا باکوت توی زیولیت قوان ادمینستراسی مدس قوتا خواه و دونه دوبایه. کدام این توفساج اشتک خورکالم ویرازم ارشدی پلانیروفکا شالا ماش فندگرایت مرازم ادمال سارستام دو فندگه دور ترمانیس آرازینکته نوجوان دو فندگی سرازیناک بودم تاست من جاگینای قوه من هم واس اما نو قو و سیورستاج ما کوستاوه قوت سرجت نوازن دونای سیفتون کننل در هوتات آلونا گاسی تارسین اینفورماسیون را آغدابون Ervelas der wazelter balaudime sarach vens axner saja alokhsta. Same Respublika sezonun epidemi ma parachatwa Winistana vaqtsawe gripenixme vaksinatsi. Khusar idestune akhan vaksinatsi vaqtsawner fanzamos. Asas sarjatan fantasam sentyabr festame araziste ve resyak vaksina sovi grip.
دختر تاونا فكرن سمي غريب نخمة بريفيفكة تسكانوي فزاجة فتساق ميت صالما إبيديمي نرايتنگ ودما ومن أما إيمونيتيت سويدار كان ننقاوه رستگ غريب نخمة بريفيفكة تكننس دختر تسا خدقدر ومن أما سا آرخايد فستيوغن ودون خاونس تسا كردما С середины сентября мы начинаем активную вакцинацию населения для того, чтобы избежать массовых случаев заболевания гриппом. Пожалуйста, все желающие, все граждане, мы приглашаем их на вакцинацию для того, чтобы себя обезопасить. Պատսախադոն ունիտարոն կստուատ դուրիքս պաստրոյ տրանսկամը ֆանդագան խուսար ֆարս վազը ծալցեք գնեն կստտեմ։ Կապիտալուն է ծալցեք ունդերսդ վալլագ ռուճը խիттեր։ Կստտիմը բազուն գնա ոսխասեք չիրտկուտ ռեգինա։ Transkame fendagl kushta ervneltu tsalsakkanen kustetem. Budun tastı zıkkata arastkanen ama fendagl galeriyata embelunag merkanen. Fala atsas transkamel vetter seyragdar kustud asla kogruca khid kapitaluna tsalsakkanen. Kustoyl meyderge amanir feste. Vérta kaderime arasztırşedime ya da festeme Sabırgaş dönü şderdi rayvelin boyda. Ne geçselzin falan rayvel ay razmaştır povodgata kvedi. Ya der başı destam obsledovat skutta ma khid bakhurta. Ya farste dön ya bente prasajivat sakutta. Bu magaskana khish odrşe destuş qottogma yaqum asrimund kam. Ya srimund kuttam mi mebel filder fafida bun kuttam. Ya farste der sorustam ya benderni bedun kuttam. Vali شوفت در سارستان کاس کدر ایست کتم ویسو خید تالسک گونی کوارتت سویت دوگه فستمه والز گوندونی ولت ترستج آت قطاق افزارن کتا بیره پروبلیمته نر خید فلاوزن زفگاراسته کاپیتالو نما تالسک ارتدست ترانسکام خوصار خای سخید تایس و دوندر رازای درنه بیتون کتم شما یا بنت دو مال قرا 1 متر مردگ چه دستم یا فتن 800 سانتی متر یا بنت دو نال شمجینی کوشین یا کست کنجینیرم Transkame fendaj خusار خالمو انا قنیدر کوسنز سرتس کالوس زقتا راست کننل کوشته ما فندaj فرستسقدک کننز برونیدر من گالریات کوسامرن گالریات لاتوکتا سقدک کتم لاتوکتا استیول در زابیتی مثلا سقدک کتم تک استیول در سقدک یا سار یا کریش اودی سیول در زایت هشدست مودست یول در ایجاک ولی راه هستش در این تک کیشاودی قدر مگودی اود راه هستم یول در دست سر سقدک کتم ساقستم نیا فرستین جستی کتم شما دو مال در سیارم میدم در مال تجا دیرن دارت در روزن من آبو چیناتا است آرز شما ترانسپورت کشاد ما خو آسفالت های بمم سراست کنم میرن کویتی اون سراست کنم ما کویت خود تک من دول در سینا شرم من آفتشاوجین دارت دارن Azokostata koncerns nevest megeske automobilon fendekte arrestat ama eksploatacji fedel komitet cegrafi bocetta kutta webendurel. Cirkotelegina kodsta aida kumaritata fadima informacion racht abun. Դեսեմ սվելետ ծախարադունը ալվարս տերիտորիիս մեգրո վավերը, սաբիտեն ֆադատնե կերտը ակազնեն վալդոյդերթա կևդաբունտը. Սաբիդունը կերտ արեստ կդրցավզեն ուйբերեք ուտա նևոցխեսեք բյազրտ ստիլը. جیوتالان پروسپکت کرونه و وقت دستم سابیدون آرسترسد می فراست دستارت کگم آزم و دیفستم یا تریتوری خرزار است نیکو ارسد آمسقی لوگاننت اما بیسید که تاییز ودون در سارستوی سویتون دوجه اما ارسدست ادزالوگ واورمه دسم سابیدون بستخای کاپیتالونایت سالسگرتسد سالده رازم آیف سغده خاتن تخریناک کنن اپتر زوابدتن رکون ستاندارتن فلا سابیدون اتاق با کاستی اسم گرا واورن سیستن اغزال سسرس برگا خوسک تمگز که سابیدون اتاق خوز امایال وارس территории арас нерцедесте. Двор у нас в плачевном состоянии. Внутри садика есть у нас все условия для нормальной организации учебно-воспитательной работы. А вот двор, негде поиграть. Даже на прогулку невозможно как-то безопасно выйти. سوالت قازم فضوات در اسم گرا واوره برای نفسن کنستروکسی تزگه با خورتا اساس دستقیل و گننته نیسم فخزبان دته در سابیدون تریتوری نقنه درود زقته گبته کف دایرستج سوالتن سبو میدم ادرسکه با خیزن در نوعیه Дети спотыкаются, ну, дети есть дети, кто хочет выбежать, кто как, кто сяк. Но нам обещают, мы ждем обещанного, была у Алана Григорьевича,
И он обещал, что обязательно сделает двор. Сколая гомая хурвагдуна территории Харзараст кайнерц ду магазга кардаджи бенфатис. Валдайдер та гавдаджен растак салдер бу мадер серазе. Горат администрацийнын кудбанбарын кутуй автомай сенат сас фадат навет. Сабидуна территории Харзараст каненен. Фалафида мабасар хайдесте фарасте сараныл. Амиер кандесте амбалун вагмем. Нам проблема все известна. В первую очередь там надо заасфальтировать территорию саму. Смонтировать забор, нормальное ограждение. Провести работы по обустройству зеленой территории. Также надо предусмотреть замену всего детского инвентаря. Там качели, все скамейки, стулья, беседки. Все это надо сделать, конечно же. К сожалению, в этом году, в 2019, в план мероприятий не вошли эти работы администрации города. Но мы постараемся, поставим вопрос перед правительством, постараемся изыскать средства, чтобы нам были выделены соответствующие финансовые средства. И тогда уже мы будем в будущем году внести в план, в первую очередь, и постараемся уже организовать работы. Газартестела Коцета Александр, Коцта Рауль, Комаликтата Фадима, информацион Рауахт Абун. Нерта базунге от спортивун сардерцавге хобертиме. На республике Миневерта антишине сахиров дестуй Дагестана джипинге иристе. Трасса кербез завод ваттар хусар иристуй нектаводесте призюр тхсан. Экипажы вангтиме фин балднаводскасаг тедет руза. Хусарира стойнак джиперта экипаж трофи спринта сист Сагат Кавказа федералун зылды гом кубага фанзам этапы взист призер. Ерставахт садысты Дагестана тассаг дар трассайл. Трассайл сармагундай сынық тур тарастырсыд. Ведун биразын дародысты ин насыппор этаптам абарген. Хусарира стойнак экипажа штурман газзаты Олег профессионалунар хайдырвajı. Экипажан взардар бынатты бантыст антышчынай ахизен. Ама категории спорты басақ стойдык как бынат. Шансы вахстару финишными результатами. В основе зендару трассауди вообще тыңжурский трассауди фала бофарасто экипаж дар на машина дар бофарасто ма хостом дикок бнот. Конечно ма фанды загын ма штурманан тынг профессионал көз бокутто. Олег фарш мог бочохстом дикок бнот. Дикок гайдар мог довун истамит хайма. На результат там газка, ночку там газка, мох фитчак тастам, найрестуну фитчак бенот, ночдан мазаджна мох шамр мастер нахит хене фала, шамен найрестуну бозунуй. ومایل دایم سپورتسمن تصفند کود توی سطح تا ایول زندر کاتگوری اکستریم با فلوارن اما تازه سخی رافدستوی ایول خوز در تای. دکاغ مایدان تو نماشینا نکنه بازدیم. نفند دی نخیس پرویل کنن. ما پت والدا کاتگوری نخینه فستم که زغنه پروی در تودی آلیگ پریدواجنی. ما ندوه شالخ ساخته. وقت شالختی ما مش نراز من نشم بایدا. فلوات ترن دکاغ بنات با چاخستم. نرخو ساری رستوی نگی پاجی خیت سته کنه سگات کافکاز فدرالون زلده گم کوباگ کرون وطن ایتاب من وی وقت در سود زندگی بره مایه کساگ بالقارم. تدیت روزا گذت تا سرمت اینفرماسون را وقت آبون. آخر ودستنا بون خبرته. نردو فیلم بلد میفیل.